Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, u Hrvatskoj u zadnje vrijeme je uspostavljena jedna nova disciplina. Svako je postao nečiji igrač. Dakle, ne mislim pritom na sportaše, nogometaše i tako dalje, nego na lijepe naše političare za koje se govori da iza njih netko stoji, da oni za nekoga rade, igraju druga i tako dalje. To osobito, recimo, kad se pokrenu neke nove inicijative, onda krene cijeli niz raznih analitičkih konstrukcija, tko zapravo stoji iza toga, tko je nekoga instalirao, tko je nekoga platio, tko je nečiji spavač, i to tako ide od najnižih razina pa do samoga vrha. Poanta je u tome zapravo da možda u nekom ili možda barem u jednom od tih slučajeva to nije prazna priča nego je istina, ali o tome ćemo više čuti od našeg današnjeg gosta. S nama u studiju je Željko Kekić, mogli bi reći stručnjak za vojno-obavještajnu analitiku. Gospodine Kekić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, dragi prijatelji, ako vam nije teško, dakle, jedan lajkić kliknite, bit ćemo vam zahvalni. Gospodine Kekiću, što je to u hrvatskom narodnom mentalitetu, biću, da je u zadnje vrijeme, pogotovo evo mi sad tu kako imamo otvorene te komentare, onda onak imamo stalno taj jedan vox populi u realnom vremenu i toliko je toga, tih procjena, tko zapravo iza koga stoji, zašto baš sada. Dakle, stalno su tu prisutne te neke zavjere koje, jer ništa nije onako kako se vidi da jest ili kako se prikazuje, nego sve je zapravo drugačije od onoga kako to izgleda. Pa tu uključuju evo i nas ovdje koji radimo ovaj podcast. Ni mi nismo to što kažemo, nego smo postoje razne verzije, ali dobro, nismo mi tema. Šta je to, dakle, da su Hrvati toliko opterećeni nekim zavjerama i dedukcijama tko je iza koga stoji i tko je čiji igrač? Pa osobno mislim da su svi Hrvati izabrali svako svog favorita, što bi se reklo, i onda je te ljude izuzetno teško razuvjeriti, bez obzira na argumente, u odnosu na ono što je on sebi umislio, da je ovaj njemački, ovaj španjolski, ovaj britanski, ovaj ovakav, ovaj onakav. Mislim da službe koje vani prate to, naravno, to dobro znaju. Izuzetno dobro se to da procijeniti upravo iz tih komentara s Facebooka, s tih svih mreža i tome slično. I da službe koje igraju taj šah u Europi trenutno i pomiču i pijune i kule, shvaćaju da smo mi izuzetno prijemčljiva populacija kojoj se daju plasirati takve i informacije i dezinformacije, a mahom su to dezinformacije. Ja sam tu jednom spomenuo da je u obavještajnom radu u biti uvijek na jednu dobru, pravu, istinitu informaciju idu bar 4 dezinformacije i to je otprilike tako. I zato je taj metež tako velik i zato jesu ti sukobi, bitke, ne znam, obračuni na komentarima, na mrežama tako dramatični, jer službe podgrijavaju to što ljudi misle, zamišljaju i sami sebe u to uvjeravaju i naravno stvaraju od toga publiku, u nogometu ili u nekom drugom sportu, stvaraju publiku koja se bori, koja analizira, koja ima favorite, koja ne da blizu k sebi, nazovimo to tako, i zabava traje. Da, evo, dobro, sad najnovija situacija vezana uz predsjednika Zorana Milanovića, je li on ruski igrač ili nije? Naravno, crno-bijeli dokaz za ugovor o suradnji, tako dalje, ako postoji, nije dostupan javnosti. Što vi mislite temeljem onoga što je vidljivo, što možda iz nekih svojih izvora možete imati informacije i ono, kako bih rekao, po plodovima, kako se kaže. Kako bi, jel biste ga tako kvalificirali? Odnosno, kako biste kvalificirali Zorana Milanovića? Pa evo, igrom slučaja znam
kako je Zoki došao na tu poziciju. Izuzetno dobar sam s čovjekom koji je sudjelovao u tom transferu iz Tirane za Zagreb, nazovimo to tako, u nekim trenucima kad je to bilo bitno. Čovjek koji ne spada u levi spektar politike, koji je bio jedan od najbližih Tuđmanovi suradnika i Tuđman je imao ogromno povjerenje u tog čovjeka. Dakle, s obzirom da znam genezu priče kako je to teklo, zašto se to dogodilo i zašto je to danas tako, ja ne vjerujem u tu teoriju. Ovaj puta vjerujem čak i SOA-i, jer je SOA rekla da to nije tako, jer moramo uzeti tehnički kako stvari stoje. Dakle, nemoguće je da čovjek kao štićena osoba u ovoj državi, na tom nivou na kojem su, ne znam, Plenki, Jandroković i Milanović, da oni pobjegnu službi u bilo kom segmentu. Znači, služba je tehnički, operativno pokrila te ljude, ne samo njih, nego i njihove obitelji, njihove bližnje i njihove komunikacije, do te mjere da praktično tu ni muha ne bi smjela proći mimo toga. S obzirom da su mahom operativci koji rade i u osiguranju predsjednika i u službi došli u najvećem dijelu zbog toga što HDZ najduže vlada u ovoj državi iz tog segmenta, znači iz tog koša, za očekivati je da oni još dodatno vode brigu o tome da ne klizne stranka, odnosno vladavina te stranke koja je njih dovela do te pozicije koju oni danas obnašaju. Dakle, nemoguće bi bilo da čovjek radi nešto kontra sustava i kontra današnje agende koju danas HDZ provodi u Republici Hrvatskoj, a da je služba i službe, ne samo služba, da je na to slijepa i da to gura pod tepih. Jednostavno postoji onaj slučaj famozni, ako se sjećate iz vremena Kolinde, kad šef službe obavještava drugu dvojicu, u igrom slučaju to tada bio Milanović kao premijer, o, nazovimo pod navodnicima, njezinom manufetluku i odlasku na jedan rođendan osobi koja je bila pod mjerama, jer je on to dužan napraviti. On je to dužan po zakonu. Zakon tako kaže da ako skrene bilo koji od njih troje, ova dvojica to moraju znati da bi spasili državu, da ne bi došlo do državnog puča, udara ovog onog. Naravno, on se dosta bezobrazno tada ponio po ovom stilu kak ima i danas prema njoj. Nju je to strašno zabolilo u tom trenu i stradao je načelnik službe, odnosno šef službe u tom trenu, što nije bilo korektno s njezine strane. Ali to je jedan zorni primjer kako i tako banalni slučaj kao odlazak na nečiji rođendan je bit za službu. Ja vam mogu pojasniti koliko služba duboko ide. Evo, uzmemo onaj prošlogodišnji kamp kojeg smo organizirali tamo. Dakle, bez obzira što je to bilo i najavljeno, i tu medijski, i s vaše strane osobno i ovo i ono, služba je visila nad tim kampom. I pouzdano znam, najveći problem bio onaj raspored događanja kojeg je brigadir Halovanić tamo napisao, koji je bio malo šifriran, po nekom starom modelu koji je on nekad naučio, služba se žestoko mučila dešifrirati šta to znači, a bilo je javno izloženo na onom ganku vani, ne. Dakle, služba vodi brigu i o tako sitnim stvarima. Hoće se sad tamo 10 ljudi, ne znam, iz Hrvatske naći, pa će malo nešto učiti, trenirati ovo, ono, da ne bi vodila brigu o ovako jednom ogromnom sustavu, instituciji predsjednika i da ne bi praktično znala za svaki njegov korak. Pazite, kad bi vozači, tjelohranitelji, smjeli pričati, onda bi mi bili 5000 puta pametniji. Ja mogu reći iz svog vlastitog iskustva da sam ja, dok sam bio u poziciji tako i da sam bio uz vrhušku početkom 90. godina, u tih godinu dana ili godinu i pol dana do rata saznao više tajni nego 10 godina prije toga u službi. Dakle, to je jedan posebni svijet. To je svijet koji ne razgovara jezikom kojim razgovaramo mi. Znači, to je svijet koji samo formalno doživljava ustav, zakone, norme, mjere, ovo ono.
I onda u tim razgovorima, telefonskim, osobnim, ovakvim i onakvim, tu se preskaču neke stvari. To je otprilike kao ono kad smo mi, ne znam, ušli u rat, pa sjećate se tih vremena, nije trebalo poštivati neku regulu od A do B, C, D, jer bi neko poginuo dok bi to tako neko potpisao i ovo i ono. Tako otprilike u tom političkom svijetu koji je pri samom vrhu, on se jednostavno igra sa svim onim što je za narod zakon. Vi ste to najbolje mogli vidjeti, ne znam, u stenogramima koji su nešto malo iscurili van, Josip Rimac, ona je tek negde, ne znam, 2., 3., 4. red, možda sad je bila državni tajnik ili tako nešto, pa vidite iz te komunikacije šta se tu preskakat može. A sad si možete zamisliti komunikaciju predsjednika države, premijera ili predsjednika Sabora ili ne znam, nekog ko je bitan u toj rangu gore, šta tu vozači sve čuju, šta sve vide na kraju krajeva na nekakvim domjencima, tajnim sastancima, ovakvim, onakvim i tjelohranitelji i ovo i ono. Dakle, ali morate shvatiti da vi ne možete početi raditi u takvom sustavu da vas neko dovede s ceste, ne obavi s vama sve moguće provjere, razgovore, ovo ono, i da vas upravo iz tih sigurnosnih razloga ne instruira i nauči kako ćete vi prepoznavati u tom trenu, bez obzira šta je ovaj vama nadređen. Vi ste imali onaj slučaj onog tigra Sanaderovog, ako se sjećate. Znači, on je kasnije morao ići na sud, svjedočiti ovo i ono, ne, možda je to isto zorni primjer. Znači, sustav je inače tako posložen da možda može jedan od njih biti baš ljubitelj štićene osobe i obrnuto to može biti tako, ali gdje su ovi drugi? Dakle, uvijek imate nekoga ko pazi na nekoga tamo, tako da po meni je gotovo nemoguće bježati u tom smjeru kako se to danas tu razbacuje ovaj, a da to službe ne bi zamijetile i da službe ne bi na kraju krajeva reagirale i izbacile to kao dokaz. Drugoj strani. Da, malo ćemo skrenuti sada, pa se vratiti. Spomenuli ste kamp koji smo prije godinu i pol dana skoro organizirali. Baš sam se sjetio tih tjedan dana, koliko god je to bilo naporno sve u toj pripremi, svaki dan tamo dolaziti, odlaziti, dovoditi ljude, paziti da sve ide po planu. A bilo je lepo tih 10-ak momaka tamo, koliko taj njihovo oduševljenje me nekako najviše pokretalo, njihova radost koju sam vidio kad su mogli ući u jedan improvizirani vojnički, recimo tako, nazovimo tako, život nekog ritma, ustajanja, dizanja zastave, sviranja himne, nekakve vojničke ili izviđačke obuke, sad bilo je svega pomalo i onda kasnije predavanja popodnevno kad smo dovodili razne ljude. Jel bi vam se dalo opet, evo sad razgovaramo, jel bi vam se dalo da opet tako nešto organizirate? Da, ja sam uvijek za to. Znači, ja praktično, ljudi uvijek tu znaju komentirati kako ja uvijek govorim crno, kako uvijek govorim pesimistično, ovom i onom. Govorim ono što znam. Ali ja i sad, na primjer, radim na takvim stvarima sa onom udrugom na novorođeni, ne znam, sa još nekim ekipama i izuzetno me to veseli, znači, što postoji ta jedna alternativa. Znači, nije sve u globalizmu, nije sve u nekakvim mjerama i normama, može se s tim mladim ljudima koji vape za tim, može se odigrati nešto i ovako. I mislim da i taj budući kamp koji će tamo biti građen, bili ste na tim pozicijama uz one 2 kapele, da će upravo služiti toj svrsi. Znači da se uz nekakvu duhovnu obuku mladih ljudi, interes je ogroman je interes. Jedan od tih dečki je sada u jednom papinskom tamo savjetu, mislim da je dopredsjednik, pa je to prešlo granice Hrvatske davno i otišlo po svijetu praktično i ljudi se stalno javljaju. Što je najbitnije, događa se nešto mimo svih ovih događanja koje mi sad tu medijski doživljavamo, znači počinje se na tom prostoru pojavljivati takve grupe. Ne govorim sad samo o tom desnom duhovnom svijetu kojeg ste imali tamo prilike vidjeti, nego govorim i o nekim lijevim opcijama koje su počele razmišljati na način da ovo što se oko njih događa nije dobro i da čovjek jednostavno treba se vraćati natrag nekakvom iskonu. Evo, bio sam baš pred tjedan dana, je gore došao na ručku, dugo smo tamo razgovarali, tim tih ljudi, bio je, zove
Jim Murphy, znači čovjek koji je prehodao Ameriku noseći križ na leđima, 30 mjeseci je putovao, imao je hrpu tih obraćenja. Sad vodi jednu veliku katoličku zajednicu u Meksiku, tamo među tim siromaštvom i to. Znači čovjek u godinama sa ogromnim jednim iskustvom takvim, pa sjećate se ovo proljeće kad je bio John Pridmore koji je otprilike isto, znači prošao jednu životni put od bogatuna, od kriminalca, od dobavljača droge za London, od najgorih stvari koje su bile, pa do čovjeka koji je danas jedan od jačih svjetskih... Onda je jaki onako... Da, on je bio bivši gangster. Domagoj je s njime puno razgovarao. Znači, onda tamo je bio onaj, ne znam točno kako se zove, iz Indije, čovjek koji u Indiji ima kamp katolički u kojem u svakom trenutku ima preko 30.000 ljudi koji su unutra prisutni, koji se mole i kako je on pričao čak na 16 različitih jezika, kako je Indija ogromna, mislim da se Sai zove ili tako nešto. Dakle, svi ti ljudi, kad razgovarate s njima, svi pričaju o tome da je izlaz iz ovih kriza u vraćanju iskonu. Znači, u tim malim zajednicama, kao što je bio taj kamp, koji je ostavio iza sebe neka prijateljstva među tim dečkima. I danas se oni jave i tako. Ostavio je neku jezgru i oni bi vjerojatno, da ih se sutra pozove, se opet svi našli na nekoj poziciji gdje bi se trebalo naći. Dakle, to je nekakva šema koja će nas vjerojatno izvest, ne naravno sve, nego jedan dio ljudi i u ovoj državi, iz ovog košmara, ovog ludila koji mi danas živimo, koji je globalistički, koji je zbrisao svim tim nekakvim uzusima koje smo mi svojevremeno učili, kako su nas roditelji učili i ovo i ono. Ja sam uvijek za tu opciju i stalno i radim na tome da bude takvih događanja i takvih druženja sve više. I onda šta se dogodi, na primjer? Dogodi se da se tamo počnu doseljavati ljudi iz Čistomira, to se nikad do sada nije događalo, različitih opcija, sa istom idejom. Ne znam, meni se prošle godine dogodi da tamo među jednu ekipu koja se doselila pred 2 godine se pojave neki mladi Nizozemci koji iz vedra neba. Oni su prošli puno jaču krizu u lockdownu i koroni. Znači, dođe tim koji je u vrijeme dok je Nizozemska bila zatvorena razradio sustav koji je udružio 1500 i više OPG-ova, nazovimo to nizozemski, i oni su imali snabdijevanje, bez obzira na tretman države i pritisak, mimo države. Znači, savršeno su to razradili. Razradili su čak i rezervnu valutu, ako ovi povuku valutu iz sustava. Pa se pojavi tim koji radi na budućoj komunikaciji, znači komunikaciji koja više nije ova mobitelska, ako neko danas sutra ugasi repetitore, mreže, onda smo mi slijepci u tom smislu. Znači, ljudi su razradili sustav komunikacije za ta neka siva, crna vremena, za dan D, koji nisu to komunikacije moćnosti današnjeg mobitela, ali mi možemo komunicirati. Znači, taj signal može doći od Dubrave, od vas do mene, do Jarčeg polja, koristeći međusignale ovih koji misle ko mi. Bez Sljemena, bez Učke, bez repetitora koji su bitni, bez satelita koji su bitni za komunikaciju današnju. Pa ne znam, nedavno sam razgovarao s čovjekom koji je tu bio jednom vaš gost. Oni su razradili sistem sa nekakvim mađarskim ljudima sličnog mišljenja, borbe protiv klimatskih udara. Znači, ljudi su došli u situaciju da mogu utjecati, ko što su nekad mogle, ne znam, rakete, zvon crkva, neće oni o tome, ja znam kako, ali oni nekad o tome govore, boje se javno i govoriti o tome, jer bi agenda ih mogla zaskočiti u tome, ne? Znači, ono što su prije pred tuču, pred ovo radili zvona crkvi na brdima, što su kasnije radili raketaši, to rade oni izuzetno uspješno. Dakle, znači, pojavljuje se tu sa strane negdje u nekakvoj polutajnoj, ilegalnoj šemi ljudi i veseli me što se to grupira tamo, na primjer, u onom prostoru gdje smo mi taj kamp radili, sa različitih strana, sa različitim idejama, a u biti sa istim razmišljanjem.
želimo slobodu. Jer sloboda je praktično neprocjenjiva u ovom smislu, a kad mi danas gledamo te totalitarizme i taj terapeutski pristup kojim oni nas guraju taj totalitarizam, mi svi postajemo robijaši. Jer kažu da diktatura ne slomi dušu, ali totalitarizam da. Znači, oni od nas žele napraviti ljude strojeve, kojeg će neko pomicati ko ja ovu čašu, ne? I to je obrana, to upravo, ne znam, tih 10 dečki koji su tada došli i oni su takve dojmove iznesli odatle. Dakle, mislim da sve više treba raditi na takvim stvarima, bar za one koji vjeruju da se spasiti iz ovoga da. Da, hajde budemo pričali još o tome, evo sad mi to palo na pamet. Hoće li se, možda, treba vidjeti da postali zainteresirati, znate, trebali bi se javiti ljudi na to, da vidimo da li uopće imamo s kime i možda bi trebalo napraviti jedan drugačiji koncept nego kako smo to radili prošli puta. Tad smo imali neku ideju da sve to skupa, kako sve to oblja. Možda bi trebalo raditi bez ideje, bez plana, ne? Jednostavno krenuti i posložiti, dakle, one neke temeljne uvjeti i onda pustiti da vidimo kako bi se stvari razvile. Naravno, uz ono, kad bi rekao neke ograde, da ne ode tu neke stranputice, ali omogućiti da jedan prirodna evolucija samog tog događaja, tog društva koje bi se okupilo, da se dogodi. Da, ljudima treba pustiti da i oni daju svoj obol i to se ja stalno borim i kod ovih grupa s kojima radim, tih mladih. Znači, i uopće ne želim tu neku isključivost. Ovaj je desni, ovaj je lijevi, sad ne bi samo bi mi desni, ne, treba pustiti svakoga. Mi kad smo išli u Domovinski rat nismo prebirali krvna zrnca nikome, sjećate se toga, niti smo pitali imaš li ti crvenu knjižicu ili zelenu ili plavu i ono. Bitno je bilo da on ima tu domoljubnu crtu, da želi domovinu braniti. Ne, tako i danas. Mnoštvo ljudi skrivečki ima svoje ideje, ima svoje vizije, želi se priključiti u tu priču i mislim da svima treba pustiti da daju što više ideja. Da, baš treba omogućiti da iz ljudi izađe ideja. Tako. A ne izvana je nametati, ne govoriti, evo predlog. Znači, pustite ono, neka oni kažu što i kako, ne? Da, možda bi to trebao biti način. Ljudi donose sa sobom, svako iz svog miljeja, iz kraja, donose neke tradicije. Kažu da je tradicionaliste puno teže lomiti. To kažu službeni podaci službi. Znači, ovo, kad oni nas sad pokušavaju lomiti, ovo prvo pitanje koje ste vi postavili, je li ovaj, vi ćete puno lakše slomiti onoga ko nema tu tradicionalističku nit. Od djeda, od babe, od pradjeda, od oca, od ovog i onog. Znači, taj već ima nekakvu nit i njega ćete puno teže lomiti. To se naravno vidjelo i u ratnim uvjetima i u stvaranju države i ovom i onom, da je u biti, da su ti ljudi tvrđi i da su oni u stanju stati i zaustaviti nešto, ne. A ovi drugi ovak šaraju gore dolje i upravo iz tog razloga treba crpiti što više tog već proživljenog. To što su generacije proživljavale, kako su se branile, kako su stasale, kako su sustave stvarali, tu je mudrost našeg opstanka. Ne? Da. Nije mudrost našeg opstanka u onome što će reći Ursula iz Brisela ili, ne znam, Trump iz Amerike. Ajmo si mi iz ovih lijepih, malo grublje, nisu maštari, ali recimo lijepih tema vratiti u našu surovu političku stvarnost. Dakle, rekli ste kada je, to je 2016. bila, kada je podignuta kada je Kolinda Grabar-Kitarović, je li se radi o Draganu Lozančiću tu? Da. Onda je bio 2016. Ranko Ostojić tražio od DORH-a, od Bajića zapravo da nekako intervenira kako bi zaštitio, a 2020. kad je Zoran Milanović dok je pobjedio na izborima, sastavljao svoj tim, onda njega zove u svoj tim da mu bude neki savjetnik i kasnije Lozančić nastaje svojim putem. To pitam, može li se tu govoriti o nekakvoj utjecaju, dominaciji, odnosno da službe zapravo su lojalnije jednom od dva predsjednika, da je možda sva lojalnija s obzirom na neku kadrovsku križaljku koja je tamo uspostavljena, recimo od Lozančića nadalje,
da je ona lojalnija predsjedniku Milanoviću nego predsjedniku vlade Plenkoviću, odnosno HDZ-u? Pa gledajte, ja sam tu već rekao jednom, vi kod nas imate agente službi crvene i plave, ovisno ko ih je doveo u sustav. Malo koga je u sustav doveo, na primjer, ne znam, IDS ili HNS ili tako. Znači, u sustav obično su dolazili agenti pod onim koji je držao vlast. U puno većem vremenskom periodu vlast drže HDZ-ovci i naravno da imaju više agenata u tom sustavu. Normalno je da uvijek onaj operativac prije svega odgovara onome komu je omogućio da tu dođe. To je svagdje tako. Nije to samo kod nas, to je tako u svakoj drugoj službi. I normalno je da politike na taj način interno unutar sebe i funkcioniraju. Teško je neku informaciju koja bi bila bitna zalomiti drugu stranu u nekom smislu naći na cesti ili u kafiću. Ona se nalazi upravo tako, na nekakvom prisluškivanju, na nekakvom operativnom radu, na nekakvom izvoru s druge strane i tako se praktično postavljaju neke platforme i za saborske sjednice vjerojatno i za, ne znam, sve ono zakone koji se pripremaju u ovoj državi. Dakle, mora postojati i služba ima nešto za reći u svemu tome, jer ona praktično i drži neku koheziju, nazovimo tako, u političkim sustavima, jer ne postoji na svijetu sustav koji nema službu svoju. No. Naš je problem što se to dramatično promijenilo od 90. godine. Znači, vi ste 90. godina imali, kako sad pričaju o tom nekom famoznom oficiru za vezu, koji će ići između Ukrajine i Njemačke. Imali ste više oficira za vezu, nazovimo to tako. Pa je, primjerice, jedan tadašnji šef ureda išao po informacije na Šalatu, tamo su Francuzi. Pa pouzdano znam da je jedan ministar išao informacije u Vukovarsku, tam su Njemci, na primjer. Pa je jedan išao, mislim da su Austrijanci bili na Jabukovcu tada. Pa je jedan čovjek iz tog tima Tuđmanovog išao u Ilicu 3, tam su bili Britanci. Ne? Pa je jedan premijer išao u Bosansku, tam su bili Rusi. Pa je jedan ministar išao, na primjer, na Zrinjevac, tam su bili Ameri. Pa je jedan ministar išao dosta često u Generalštab u Beograd, da donese informaciju što oni misle, kad će nas, kako će nas napasti, ovo i ono. Dakle, to je bil jedan splet oficira za vezu, nazovimo to tako, kad se država stvarala, koji su prinosili informacije u taj Tuđmanov stožer i onda se tu odlučivalo ko nas više voli, ko nas manje voli, koliko nam ovi mogu pomoći, koliko nam oni mogu pomoći i šta mi u tome možemo napraviti. Nažalost, danas se dogodilo to da se sluša jednog oficira za vezu. Taj dolazi iz Buzina. Svi ovi drugi su lagano otpali u svemu tome. I tu je naš problem. Znači, mislite, američka neka politika je dominantna u apsolutno procjenama? Znači, mi više nemamo tu širinu suverenu, pa će Francuzi reći ovo i ovo, pa ćemo se mi tu naći, pa ćemo napraviti ovo, pa ćemo napraviti ovo. Ne, sad postoji jedan gazda i kad bi javnost smjela znati, na primjer, šta taj oficir, nazovimo to tak slikovito za vezu, dnevno ili ne znam, donese na Markov trg ili na Pantovčak gore, onda bi mi znali neke tajne, onda bi nam bilo jasno zašto primjerice Karamarko nije u Krašiću onaj dan formirao stranku. Onda bi znali zašto je Anušić tako brzo nakon nezgode Banožića postao ministar. Onda bi znali zašto Radić nije ministar, a dan prije rekao da će biti. I tako, hrpu tih stvari bi mi onda mogli iščitati iz te priče. S obzirom da su to tajne o kojima ne smo ni pričati ovdje, naravno, možemo ih ovako samo malo spomenuti, mi smo ti koji smo dužni gledat gore, staviti se u neke, nazovimo to tako, grupe, tabore, ovo ono, i vjerovat tim nekim
tračevima ili ne znam, informacijama koje se odozgo spuste. Nažalost, kad vi danas gledate, spomenuli smo na početku Zorana Milanovića, dakle, ko se tu najviše na tom ruskom čovjeku, pod navodnicima, iskompromitirao? Naša diplomacija. Grlić Radman. Čovjek koji je dodavao prezimena kako je rastao na toj ljestvici. Ne? On kad je došao tu iz Švicarske kod Tuđmana, zvao se Gordan Grlić. Ono što je davno prije Ivo Andrić napisao u jednom od svojih dijela kako mora izgledat diplomat, to ništa vi ne vidite kod našeg ministra vanjskih poslova. Znači, tako se zaletit sa nekom informacijom, inače vidim da ga sad mediji lagano gaze sa njegovim govorima koje malo ko može razumjeti, sa nekom informacijom koja nema podloge, to je tako za možda nekog novinara nižeg ranga, za nekog političara tamo koji će možda istrčati u Saboru, već je to za njega previše, a kudli za šefa diplomacije u Hrvatskoj državi. Dakle, mi smo pogubili onu jednu nit. Juga je imala strašnu diplomaciju. To je sve bila škola Koče Popovića, čovjeka koji je završio Sorbonu, čini mi se. Znači, on je bil mag u tom smislu. Nekakvi njegovi nasljednici u to doba su bili, ne znam, Buda Lončar koji je nastavio tu nit. Tu su bili, ne znam, Lazar Mojsov, tu je bio, ne znam, Rudi Štajduhar, čovjek koji je bio šef kabineta Kurta Valheima dok je ovaj bil šef Ujedinjenih naroda. Hrvat iz Gorskog Kotara, primjerice. Znači, mi smo imali diplomaciju koju su drugi željeli imati takvu. To je ono što Andrić piše tada o stamenosti tih ljudi, o povjerenju, o znanju, ovom i onom. I ono što posebno naglašava u tome, kaže, ti ljudi moraju duboko promišljati o onome što kažu. Oni nikad ne smiju reći ono što znaju, nego samo dio toga. I danas vi imate u diplomaciji jedan veliki problem, od kad su se pojavile moderne komunikacije, da diplomacija više nije ono što je bila prije, gdje se duboko promišljalo o tome, gdje su se na kraju krajeva sastanci diplomatski dogovarali unaprijed, pa je bilo i vremena razmisliti šta će se tamo reći. Kad se neko javi na mobitel, taj diplomata mora biti učen tako da ono što mu je trenutno u glavi ne smije odmah puknut van. Dakle, ono slikovito mora imati uteg na jeziku. Što kod nas nije slučaj, mislim, to je ministar pokazao da nije slučaj. Dakle, ne može on izletit sa nekom informacijom koju ne može potvrditi van, i nije to ni njegov rang da on to izbacuje van, ne, i onda drugi dan reterirat, vraćati se nazad. Mislim, ko više tog diplomata u svijetu može doživljavati na taj način? Vi kažete, dakle, otkad je predsjednik Milanović predsjednik, on je toliko pod nadzorom raznih sustava sigurnosti da je teško zamisliti kako bi on mogao se u jednom trenutku skloniti, neku komunikaciju, recimo, s nekim ruskim agentom odraditi. Je li moguće da je on neki odnos sa Rusima uspostavio prije nego što je postao predsjednik države? Jer evo, tu je bio novinar kolega Gordan Malić koji je u više navrata iznosio njegove odnose sa nekim ruskim naftnim kompanijama, Rosneftom, pa je Gazprom, dovodio ga je kao konkurencija Ivan Vrdoljak, kojeg je onda on navodno strpao u zatvor i tako dalje. Da sad ne prepričavam, više puta smo tu priču rekonstruirali. Šta mislite, dakle, je li takva neka mogućnost da je, znači, taj odnos uspostavljen prije, recimo, 10 godina, pa je on tu bio, kak se kaže, spavač, i sad kad je došao na poziciju, sad on tu nešto odrađuje, neke zadatke koje je dobio ranije. Moguće su sve opcije. Mislim, on kad je bio premijer, Rusi su tu prisutni su gospodarski. Nemoguće je izbjeći ni njih, ni vjerojatno Njemce, ni Francuze, ni ovo, ni ono. I logično je da i današnji premijer i onaj ko zna kad prije, da komunicira s jednima i drugima, trećima, petima u svrhu da se razvija gospodarstvo, Rusi su zainteresirani prije svega za energetiku i energetski sektor u Hrvatskoj, to je njihova okosnica. No, međutim, da je neko i ušao u igru, suradnički odnos nekakav, ne vjerujem da to službi na tom nivou. To možemo se možda igrati vi i ja na taj način i na neki sustav
nekih tamo, ne znam, prastarih metoda, možda i izvarati sovu. Možda. Ali čovjek koji je 24 sata pod kontrolom sustava, a sustav nije apsolutno njegov, to nije diktatorski sustav, da je to, ne znam, Titov ili ovaj onaj, ne, pa da su sve njegovi operativci oko njega, a nisu njegovi operativci oko njega, ne, da može tako vješto bježati, ja u to ne vjerujem kao profesionalac, ne vjerujem u tu priču i onda bi to ispalo da su sve naše službe falične do bola, a nisu. Na kraju krajeva, neka druga služba koja je bitna bi to izbacila. Ne znam, se vi sjećate trenutka kad primjerice u Sloveniju dolazi Medvedev i pregovara s njima o brzoj prugi Kopar-Budimpešta. Na šta se mi stalno palimo o brzoj pruzi Rijeka-Zagreb, dalje Budimpešta. Ako ste dobro pratili, 2 dana posle toga Hrvatska izlijeće sa dokumentima kako Slovenci u arbitraži namještaju arbitražu. Što mislite da je to samo SOA odradila? Da. Može se pretpostaviti, ali evo sad kad nastavimo pretpostavkama, pod pretpostavkom da je američko veleposlanstvo u Buzinu ima nekakvu nadzornu poziciju za političke odnose i izbivanja u Hrvatskoj, kako onda razumjeti da Milanović dođe u Washington, potpiše onaj ugovor, ta deklaracija o pomoći za realizaciju tog plana ENASAT za treniranje ukrajinskih vojnika i da onda par mjeseci kasnije se tako oštro tome suprotstavi. U čemu je stvar? Jer ako postoji neka nadzorna služba utjelovljena u nekim američkim ljudima iz veleposlanstva, agentima ili što već, kako to da Zoran Milanović radi nešto što je protivno interesima američke politike ili to možda nije protivno interesima američke politike? Zato što se svakom od njih na takvoj poziciji mora dati i dio slobodnog prostora. Znam, nedavno došao do informacije da smo mi po Angeli Merkel trebali biti puno jače stisnuti u koroni i da je intervenirala prema našem premijeru koji to nije odradio. Svaka mu čast. Andrej Plenković. I mi smo lepše i bolje živjeli. Znači, bez obzira što se ona smatrala na neki način njegovom političkom zaštitnicom, on nju nije poslušao kao što je poslušao, na primjer, neki primjer možda neke druge države koji su imali puno žeći lockdown. Tako je to otprilike i kod Milanovića. Milanović je sada u kampanji. I sad ću se razgovarati s tim istim čovjekom koji je sudjelovao u tim kombinacijama. Transferu iz Albanije. Da, pred, ne znam, par mjeseci posle ovih izbora, gdje on previše izletio van i postao taj kršitelj Ustava, kako oni kažu, sad ga čak Plenki zove i predsjednik bez mandata, mada mandat on ima. I postojala je velika opasnost da nastavili takvim tempom da on neće moći osvojiti ponovo nekakvo biračko tijelo na koje on tipuje. I vam je savjetovano jednostavno, stani. I ako ste primijetili, stao je. I vrlo, vrlo prorijedio svoje istupe i način komunikacije. Dakle, sve su to stvari koje se proračunavaju unaprijed. Ljudi se često pitaju, i tu sam čak gledao neke vaše goste koji kažu oni jedan drugom pašu. Ne pašu oni jedan drugom, nije to, mislim, uvrede su pregrube i s jedne i s druge strane da bi to sad bio samo folklor. Dira to i obitelj jednoga i obitelj drugoga i njihov ego vlastiti i tome slično. Ali onome gore koji vodi brigu o jednom i o drugom, oficiru za vezu, to odgovara i šef oficira za veze, da to bude tako. To je ono, vraćamo se na početak, razjedini Hrvate, razigra ih da imaju svaki svog idola, da mi lakše odrađujemo neke druge stvari koje su skrivene. Ako ste pratili svu mudrost našeg života koji mi živimo ovih 2 mandata, znači u trenutku kad
se HDZ preobrazuje iz Tuđmanovog HDZ-a koji je stvarao državu, u novi, kako je rekao Plenković, HDZ i novu Hrvatsku 2016. godine, je rekao Šeks javno. Evo, ja sam si to isprintao. U jednom trenutku razgovor o izborima otišao u smjeru gdje je Šeks objasnio kako zapravo funkcionira izvršna vlast u Hrvatskoj, ali i u čitavoj Europi. On kaže, nije moć u Hrvatskom saboru, u parlamentu. To je jedna velika iluzija. On tada kaže, politička moć se već u cijeloj Europi odvija u neformalnim grupama gremlija, političkih gremlija, koji donose stvarne političke odluke. One se samo tehnički provode preko izvršne vlasti i vlade. I na kraju zakonski uređuju u Saboru. I on na kraju kaže, sumrak parlamentarne demokracije, Šeks, prorok Šeks koji je pisao Ustav, je već dugo vremena na djelu u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Izvršna vlast dominira po Ustavu, vlada odgovara Hrvatskom saboru. U praksi, u stvarnom političkom životu je obrnuto. Dominira politička vlast, a Sabor je samo jedna pozornica na kojoj se izglasavaju već davno ranije donijete odluke koje su donesene na drugim mjestima. Dakle, Šeks nam je sve rekao. Pred punih 8 godina. Kako ćemo se transformirati, kako će se transformirati HDZ i kako će se transformirati Hrvatska država. I to je ono što mi danas želimo. Dakle, ako neki gremi ima plan za Hrvatsku da je onaj unutar sebe posvađana i da traje ovakav jedan sukob predsjednika Milanovića i Plenkovića, to onda znači da će Milanović pobijediti na izborima jer će na taj način se taj sukob nastaviti. Jel? To bi tako mogli iščitati. Pa gledajte, svi su izgledi. Krenimo od nule. Ogromna očekivanja hrvatskog bića su bila da će promjenom režima doći do povećanja stupnja demokracije. Tuđman je to, pokojni Kuharić, kardinal, je to rekao još dok je bio živ. Da preobražaj hrvatskog društva iz onog režima nije ni malo pojačao stupanj demokracije u Hrvatskoj državi. Hrvatski glasač vapi za demokracijom. Zato išao stvarati ovu državu. Dakle, predsjednik, to nam je pokazao Mesić na djelu na početku, predsjednik koji formalno razigrava demokraciju, on je favorit uvijek. Dakle, najlošije prolaze kandidati koji pričaju o dramatičnim promjenama, šta će oni napraviti u budućnosti, bit će ovako, bit će onako. Prosječan glasač to malo razumije. Mesić je na vicevima, na račun nekih politika, prije svega Tuđmana pokojnog i onog dijela, ne, i kasnije i neki drugi, generala ovog onog, dobivao vlast 2 puta, prodajući formalnu demokraciju, koju ljudi vole čut. Milanović je to prekrasno nastavio. Na jedan malo drugačiji način. Dakle, može Plenković 100 puta i njegovi sateliti sa govornice reći mi smo podigli mirovine 7%. I to je stvarno 7%. Ili dali smo jednokratno toliko. Ali kad Milanović s druge strane kaže šta je to? 60% umirovljenika je na rubu gladi, rubu siromaštva. 7% je ništa u odnosu na 17 ili 27 poskupljenja. To narodu sjeda na srce. To narod doživljava kao demokratski. Narod uopće ne ide dalje u to, može li Milanović to promijeniti, ali on jednostavno po narodu ima hrabrosti reći ono što narod misli, a običan narod je sve više zatvoren. Znači, vi vidite da je u ovoj državi sve manje otvorene priče, sve manje u ovoj državi demokracije, sve više totalitarizma. Mi smo sad čak dobili pretprošli tjedan neku agenciju koja će reći razgovaramo li nas dvoje sada istinito ili ne. Oni će odrediti šta je od toga istina, šta nije. Znači, za taj gremi, sudjelovanje Hrvatske u tom NSATO programu pomoći, odnosno obučavanju ukrajinskih vojnika u Njemačku, za njih je potpuno irelevantno hoće li Hrvatska u tome sudjelovati. Njima je važnije, dakle, da imamo ovakav jedan... Mislim, 2 čovjeka, 12 ljudi gore. Šta to u ovom ratu u Ukrajini može promijeniti? Ništa.
Ništa to ne može promijeniti. I to je totalno nebitno. Ovo je danas prekrasna tema koja rasplamsava predizbornu kombinaciju i predizborne kombinacije. I s druge strane, ako pratite dobro Plenkovića, koji se izuzetno jako znoji oko toga da dokaže da on ipak po ovom Šeksovom je kapo, jer predsjednik vlade je kapo, kako on kaže, svagdje u Europi, a njemu se nisu ostvarili snovi koje on sanja u drugom mandatu. Snovi su bili otprilike takvi da on dođe do nekakvog mjesta u Europskoj uniji, od čovjeka koji je izuzetno blizak s njim, razgovarao sam s njim pred godinu i nešto dana, njegova ideja je bila da bude negdje u diplomaciji, gore šef diplomacije, ne. I ako ste vidjeli, Plenković se dramatično trudio tjedan, 10 dana poslije europarlamentarnim izborima u Briselu pokazati kako je HDZ fenomen u Europi, kako je HDZ dobio pola mandata u jednoj državi. Iz tog razloga je stradao Jadni Bartulica. Bila je velika šansa da DP tada dobije drugoga po izbornim. HDZ je sve napravio da on dobije 6. Jer bi bilo 5-2 tada, na primjer, ne omjer. Ne bi li kapo, gazda, mogu reći gore, evo, ko je jači od mene u tom smislu? Reakcija njihova je bila nikakva. Oni se nisu ni sprdnuli s tim. Da bi mu rekli, budi 2 mjeseca, budi 2 godine. Zašto? Zato što ne kuži da ne može upasti u taj sustav. Zašto je stvorena Europska unija? Stvorena je zbog špekulacija. Znači, mi, od kad postoji Europska unija, špekulativno živimo. Mi smo prije znali koliko košta struja, koliko košta voda, koliko košta nafta, koliko košta ovo, koliko košta ono. Vi sad odjednom imate situaciju da vam, ne znam, električna energija mora poskupiti u Hrvatskoj i u okruženju 3 puta. Zašto? Jel rijeke više koštaju? Jel Dobra više košta da Lešće ne može proizvoditi struju? Jesmo mi davno otplatili Krško? Jesmo. Jesu sve te hidrocentrale i termocentrale rađene još za vrijeme Tita, znači otplaćene su davno. Šta se promijenilo? Nafta je otprilike jednaka kao što je bila, kao i mazut. Plin je nešto išao gore. Fosilna goriva su ostajala ista. Ja bih razumio da je to pomak od 20%, ali od 200%. Znači, to je čisto špekulativna igra lobija koji vode Europsku uniju da se namire. E sad, predsjednica Europske unije može biti Ursula, čiji je muž pregovarač i lobist za neki medicinski, farmaceutski lobij. Predsjednica parlamenta može biti Roberta, čiji je muž lobist za nešto drugo. A ko je od Plenkovićevih lobista? Ili mama ili tata, ili rodbina, nije nitko. Znači, ne možeš ti, braco, doći u poziciju da budeš onaj prvi red gore, bez obzira da je i sve europarlamentarce dao HDZ, jer ne spadaš u tu grupu. Ti si samo neki drugi, treći, četvrti red koji je izabran da provodi ovo što Šeks kaže u Hrvatskoj. Preobrazi Tuđmanov HDZ i preobrazi Tuđmanovu Hrvatsku i izmiješaj Hrvate na način da se mi sa njima možemo igrati. Zašto je onda odgođeno glasanje za sudjelovanje hrvatskih časnika u toj misiji na 2 tjedna, ako je, da li tu postoji neka mogućnost da dio oporbe promijeni mišljenje i ipak glasa za to, ili je to šta, samo da pokaže da je učinio sve što može? Zato što je taj paket kojem se on nadao propao. Trajno propao, ne. Znači, on sad pokušava zadržati svoju poziciju tamo. Ono što mu je nekad pomagala Merkelica, obećao mu je nakon nje da će mu to raditi Macron. Macron se mora baviti sam sobom. Mi smo na račun toga kupili Rafale, ali Macron se bori za svoju poziciju i nema poziciju kako je imala Merkelica da može pomagati ovom i onom. Ne? Znači, silom bi se sad htjelo pokazati da na ovom dijelu on vlada sustav. Nije njega niko posebno zvao onaj dan u Kijev da se pojavi tamo kad se pojavio američki tajnik iz Britanije. Ali je to trebala biti šema, on sudjeluje sa igračima iz prve lige. Nije se trebalo ni onaj summit vjerojatno dogoditi u Dubrovniku, mogao biti negdje drugdje, kojeg je kasnije praktično uzurpiral Vučić, koji, ne znam, pred
5-6 godina kad ga je Kolinda vodala tamo po mojem kraju, pa je isti skandal, istu priču izveo s njom, ne? Znači, sve je to prilagođeno tome da on na neki način vrati poziciju za koju on misli da ju ima, a u stvarnosti je tamo nema. Dakle, i ovo sve što mi sad gledamo oko Ukrajine, hoće li naši vojnici ići preko? Neće ići. Hoće samo časnik za vezu ići? Neće ići. Hoće ovo, hoće ono. Naša zadaća je da mi pomognemo ako do širenja rata tamo dođe. I naši su časnici išli u izvidnicu, do Norveške. Gleda čak izgradnju tih 700 bunkera gore. Estonija, gdje bi najvjerojatnije mi morali upast, jer Estonija ima manje vojske od nas, čak 4 puta manje nego mi, kao pomoć, jer smo kompatibilni s njima po kalibru i po jeziku donekle, ne? U ovom trenu treba dovesti čovjeka koji bi mogao lijevom rukom pristati na to da se tamo ide. Nije bez veze se dogodilo to da tako ogromna stranka koja vlada državom mandate nema svog igrača za predsjednika. Kako onda objasniti to jedno, kako bih rekao, improviziranje sa objašnjenjima od strane Zorana Milanovića i njegovog savjetnika Orsata Miljanića? Ne? Najprije je izjavio Zoran Milanović da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu, pa onda je rekao da to nije izjavio, pa mu onda novinar RTL-a pred nosom Orsatu Miljanović to pokaže, pa onda on kaže to ipak nije to. Onda kad je treba Kundit doći na saborski odbor, prvi dan je priopćenje od strane ureda predsjednika bilo da je predsjednik spriječio političku otmicu Zorana Kundida, a drugi dan je objašnjenje bilo da ga neće pustiti zbog toga, znači prvi dan ga nisu pustili zbog te otmice, a drugi dan je bilo objašnjenje da ga neće pustiti zato što je sjednica nije zatvorena za javnost, jer će tu biti neki klasificirani podaci. Zašto, mislim, stalno improvizira s objašnjenjima i tu onako gubi jednu vjerodostojnost, vidi se da tu nema, da jedan dan priča jedno, drugi dan drugo. On je isto koji je otprilike suprotna strana koja kaže ovo nije deklasificirani dokument pa ne možemo reći ovo, onda se taj dokument drugi dan skine tajno sa njega, onda kaže aha, bit će i veza s Ukrajinom, nije to samo... Nesnalaženje? Nije ovo, nije. Zašto? Zato što je to bitka u ovom trenu, zato što prosječan hrvatski glasač razmišlja o tome da dobro da ima nekoga kontra ovoga koji određuje po ovom modelu Šeksovom kako ćemo živjeti, koliko će nešto biti skupo, jeftino i ovo i ono, da je dobro da neko bude ko proturječi, a pogotovo u ovom trenu, zašto su se zakačili na tu temu, na dva čovjeka? Zato što glasač duboko vjeruje u ovom trenu Milanoviću da on doista, da je to prođe u Saboru, neće potpisati da njegov sin sutra mora ići braniti neku državu, Poljsku, Estoniju, ne znam, Finsku od Putina i Rusa, ne. Dakle, i vjerojatno bi i vi i ja tako otprilike postupali. Boreći se za poziciju, a imajući mogućnost da nekakav trenutno žarišnu točku iskoristimo maksimalno da nam to digne rejting na anketama i na kraju krajeva u izborima. I to treba gledati upravo s te strane. Naravno je da mi imamo publiku koja će s druge strane, koja nije za to, bez obzira bila lijeva, desna, ovako, nije za Milanovića, ne glasaju samo ljevičari. Kad usporedite Milanovića i Plenkovića, jesu li obojica njih, odnosno obojica angažirani u to svađanje, ili tu prednjači jedan, ili to radi samo jedan? Ne. Tu je podjela uloga, nazovimo to tako. Samo što vi imate određene pozicije. Imate poziciju u kojoj Milanović pred par mjeseci se zaleti pa mora vaditi kestenje iz vatre, kao što sad imate poziciju u kojoj se Plenković nada nečem pa se to nije dogodilo, pa se treba čupat da se to dogodi, na primjer, da on pojača svoj. On ima i svojih nekakvih osobnih problema puno više nego što trenutno ima Milanović, Plenković, ne? I to ljudi koji su bliski s njim, a s kojima kontaktiram, znaju. Bilo bi sad ovdje bezobrazno i nezgodno da mi o tome pričamo, to su ipak više obiteljske i neke intimne tajne. Ima čak, naravno, službe koje to prate
izvana kojima je to bitno, koje se naslanjaju na sve to, tu ima i podataka takvih koje možda ni on ne zna, samo sebi, a koje službe znaju. To je ono kad on kaže, kad on mene proziva na saborskoj sjednici, to je onaj bivši iz bivšeg režima, ti bivši iz bivšeg dosta znaju o tome šta možda ni on sam ne zna. I kad bi te stvari izišle van, ne bi bilo ugodno. Ni njemu, ni naciji, vjerojatno ne. To zvuči kao da mu neku poruku sad šaljete. Pa ne, zašto? Šta ja imam? Ja sam neovisan o njemu, niti me to zanima. Meni je do duše jedan bliski njegov prijatelj pred 1 godinu i pol dana rekao, kad smo duboko razgovarali o tome, a to njihovo prijateljstvo seže godinama, rekao je, jel bi ti išao razgovarati sa Zokijom? Ja sam rekao, ne bi, šta ja njemu mogu promijeniti moj razgovor. Ja znam kako on razmišlja. Nema potrebe, nikakav razgovor. Znam ljude, neke čak koji su tu sjedili za ovim stolcom, koji su otišli razgovarati s njim, nije se previše promenilo. Uglavnom, on trenutno ima možda težu situaciju, ne možda, nego sigurno ima težu situaciju nego što ima Plenković. Da. I bojim se da će taj njegov 3. mandat, da će ga koštati taj 3. mandat puno više nego što su ga koštali ovi 2. Možda se to najbolje može vidjeti. Ovaj tjedan je počeo obračun HDZ-a s HNS-om. Znači, ako se vratimo natrag, bio sam direktno involviran u tu priču, HNS je spasio Plenkovića, ako se sjećate. Da. Znači, HNS kad je imao velik broj vijećnika i kad je pao dogovor da oni budu spasitelji HDZ-a i njegove vlasti, mislim da tada jedino Anki Mrak-Taritaš nije rečeno šta će se izvoditi na toj zatvorenoj sjednici, ali onda kad je sjednica počela je nastao onaj rasparšoj, pa nije broj zastupnika na koje se računalo prešao na ovu stranu. Plenki je sve ovo vrijeme stajao na stajalištu da je on dužan kadrovima HNS-a, koji su mahom bili u energetici, osiguravati mandate iz zahvalnosti što su mu tada sačuvali leđa. Ovaj tjedan je počeo rasparšoj. Mislite to u Međimurju što su počeli uhićenja? Konkretan slučaj, na primjer, i kod mene dole, znači ti ljudi više nemaju podršku. Osobno mislim, čak, da to i ne proizlazi direktno iz njega, nego iz dijela njegove stranke, koji sad vidi da on drhti lagano i da mijenja i to njegovo obećanje. Naravno da će HNS je danas nad sitnim saborskim zastupnicima, ali će to mijenjati sustav gore. Znači, treba će jednog više vjerojatno ili ne znam koliko njih ima na nekoj drugoj strani. Dakle, preslaguju se političke nomenklature, vidjeli smo to po DP-u, i bojim se, to je tek početak mandata, bojim se da kako će mandat teći, da će biti sve više toga i da će biti sve više muka. I da će možda biti gore situacije nego tada kad je HNS spašavao. Mislite da zapravo tu, kad bi rekao, peca neke zastupnike koji bi mogli zatrebati tako mu uz manjka potpora u Saboru? Pa dobro, stalno se peca, ali je bazen iz kojeg se peca svaki dan sve manji. Bojim se da, gledajte, moramo mi očekivati to da će se najvjerojatnije kroz godinu, dvije, kad stanu ta sredstva iz Brisela, počne događati ono što se događa u okruženju. Mislim, Slovenija ne živi više tako dobro kao što je živjela pred 2 godine. Vidi se kriza tamo u gospodarstvu. Ja živim na granici, razgovaram s tim ljudima, da ne govorimo o Njemačkoj, da ne govorimo o Italiji. Normalno da se to mora dovaljati do Hrvatske države. I normalno da situacija više neće biti ovako sjajna da se može stati za mikrofon i reći tako, sve je super, sve ovo, sve ono. Dakle, sve će to vjerojatno njega dočekati ove 3 godine i nešto, ne? A već sad se vidi da konci nisu zategnuti kao što su bili u prošlom mandatu. Nema teorije da su više zategnuti tako. Tako da, mislim da u ovom trenu on ima više problema nego što ih ima Milanović. I da se Milanović fakat može u ovom trenu više zabavljati. Bez obzira što je bitka za produženje njegovog mandata. Je li to dobro za Hrvatsku da imamo tako dva suprotstavljena pola koji opet zapravo
na neki način odrađuju igru nekih centara moći koji su dominantni na ovom prostoru. Mislim da je, jer to na neki način drži moral i nadu običnom čovjeku. Ako bi mi svi sad, ako bi bio jedinstven sustav, pa bi se sve prepustilo ovome, što je Šeks rekao, onda smo mi neka mrtva puhala. Onda se s nama doslovce može raditi šta god hoće. Znači, ako niko ne proturječi, pa se donese danas ovaj zakon, pa sutra ovaj, pa ovo, pa ono. Mi možda najbolje možemo vidjeti, pričali smo tu par puta o tim zakonima određenih lobija, šta se u Hrvatskoj događa. Sad imamo tu famoznu priču o renti privatnih stanova preko države. Mislim, malo ko može vjerovati da to može proći. Ajmo se vratiti natrag malo. Svi ti zakoni su složeni za neke lobije koji se kopčaju na državni proračun i dnevno iz njega privatiziraju. Imali smo onaj famozni zakon o visini PDV-a, one male firme koje nisu ulazile u PDV, ako se sjećate. Ali je bila jedna caka da ovisno o tome kad vi taj PDV prijavljujete, mjesečno, tromjesečno ili godišnje, vi ne morate raditi, mislim da je bilo 200.000, nisam sigurno na pamet govorim, da možete raditi 200 miliona i ne platiti PDV. To je bilo skrojeno za one koji su znali. I bilo je takvih igrača koji su se bogatili do besvijesti. Kako? Tako. On je išao predavati obračun nakon godinu dana, kad to više nije spadalo u tu godinu. Meni je rekao čovjek konkretno iz Karlovačke pivovare da je, na primjer, samo tamo u mom kraju s 31.12. jedne godine bilo 30 i nešto promjena firmi u istim lokalima, da se izbjegne PDV. Pa ili onda te godine kad je prijavio sad taj porez ima obavezu? I onda, kad su mali ljudi shvatili da i oni mogu sudjelovati u tome, onda je taj zakon maknut u stranu. A namirila se jedna skupina. A ste imali sustav najma apartmana koji je rušio hotele. I ja sam zatvorio sobe u oba dva motela zbog toga što se pojavila konkurencija oko mene koja je bila puno jeftinija. Koja je radila na crno, na neki porez, paušalovo, ono. Normalno, da ste vi u tom procesu imali ljudi koji su imali 10, 20, 50 apartmana po Zagrebu, po Splitu, po ovom onom. To je biznis iz kojeg se plaćao samo paušalni porez. Kad je to shvatila i obična sirotinja, pa je preuredila svoj stan, svoju vikendicu, onda to ide kraju po novom zakonu. Ne? Onda ste imali sistem, ne znam, najbolje se to vidi, ne znam, po zakonu o migrantima. Znači, kad su se njihovi sinovi, ne znam, nećaci, krenuli u dovoz Nepalaca, Indijaca, ovih oni, gdje je para ogromna i mahom je na crno, a sad kad smo došli u situaciju i kad su ih trpali po 50 u jedan stan i ovo i ono, sve je funkcioniralo. Sad kad smo došli u situaciju kad su se i mali ljudi na halo, na internet, na ovo, na ono, na Facebook povezali s tim ljudima, pa počeli dovoditi te ljude, pa imate trenutno 550 firmi i više koje to rade, sad ide novi zakon o migrantima, ne može više 40 u stan, ne može ovo, ne može ono, ne može ovo. Pa ste imali onu priču o kojoj smo tu pričali, prikrivanja poreza u stanogradnji, da praktično ja vama prodam gotovi objekt, a još nemate uporabnu dozvolu, pa je to samo ledina i papiri, pa niti vi, niti ja platimo PDV, jer vi drugi dan idete po uporabnu dozvolu, pa kad se namirila građevinska mafija na tome, pa su počeli i mali ljudi to raditi, toga više nema. Pa sad, vjerojatno nekog moramo zaštititi tko ima na lageru 10, 20, 50 stanova, kad krene porez na te stanove, a da bi to njemu bilo jednostavno, jer taj je gore iz vrha, taj neće pregovarati s podstanarima i hodati s njima po stanu, pa će država preuzeti taj posao umjesto njega, pa će mu isplatiti čak i unaprijed nešto, ako ste vidjeli sad po ovim pričama, da on to kak ti priredi i ovo i ono. Znači, opet je taj zakon složen za neku priču. Jer da je državi do toga da renta stanove ljudima, onda bi svoji 3200 stanova koje trenutno ima agencija državna dala davno na tržište. A ne bi davala bez ugovora i ovo i ono nekim sumnjivim igračima. Dakle, sve je kod nas satkano otprilike tako. I sustav tako funkcionira. Ove brojke koje mi gore gledamo po vrhu,
ono što je za običnu raju, što je za sve nas. A ovo je podzemlje. E sad, u puno tih stvari se Milanović prvi javili i rekao, to ne valja. To ne valja. I sad narod vidi da ne valja kad se to otkrije. I normalno da je dobio neke poene. I dobro je da je neko da to otvara oči ljudima. Bez obzira s kojeg on spektra dolazio. Levog, desnog. Tko je Milanović? Kad bi ga? Je li on hrvatski demokratski revolucionar? Je li on pripadnik nekog lobija kojeg je zanimaju samo njihovi osobni ili lobistički interesi? Je li on nekakav Jugoslav? Evo, nedavno je Tomislav Jonjić na Facebooku objavio članak iz 1989. godine u kojem se spominje, dakle, osnivačna skupština UIDI-a, samo malo di mi je to, dakle, osnivačna skupština UIDI-a, da, evo, to je to, ili je, nije, gdje se, kako ne bi se naći, samo trenutak da nađemo, gdje mi je, evo, tu je, da. Dakle, 1989. Udruženje za Jugoslavensku demokratsku inicijativu, dakle, vrijeme kad se osnivaju stranke po Hrvatskoj, ne? I na tom skupu govori mladi omladinac Zoran Milanović o mladoj generaciji, demokratskoj Jugoslaviji, da je potrebna demokratizacija Jugoslavije, odbacuje optužbe da se oni bore za vlast, iako su se kasnije borili za vlast, jer su sudjelovali na izborima. I tu je sad ekipa od pokojnog Branka Horvata, Žarko Puhovski, Koča Popović, Milorad Pupovac, Dubravka Ugrić. Dakle, cijeli niz ljudi koji su neki od njih i danas na sceni slove kao liberali, Jugoslaveni i tako dalje. Je li Zoran Milanović onda u toj nekoj svojoj, jer godinu dana nakon toga počinje rat u Hrvatsku, a Milanovića nema među dobrovoljcima, među braniteljima. Je li on zapravo onda u svojoj nekoj intimnoj podlozi čovjek jugoslavenskih afiniteta? Pa mu je to sve što je vezano uz boljitak Hrvatske problem, pa će na svaki način pokušati onda tome stati na put, bilo kakvom uspjehu. Gledajte, on će sigurno dolazi iz tog lijevog miljeja, nazovimo to tako. Milanović je u svakom slučaju fakin. Znači, vi i ja znate čovjeka koji je bio dobar s njim u mladosti, koji mi je pričao o tome kad su išli u neke akcije, manifetluke, koliko je on požrtvovan u tom smislu i za pofajtat se i ovo i ono. Sigurno da u tom trenutku, ono što smo tu jednom razgovarali prije, kad se išlo stvarati Hrvatsku državu, nije bio u tom segmentu, niti ga je to previše zanimalo. Vjerojatno zbog roditelja, zbog korijena, zbog, ne znam, opredjeljenja. I sam danas kaže u tamo neki dan da su neki njegovi otišli za Vukovar ili Gradišku, nemam pojma di, a da on nije otišao. Znači nije bio među tih 3% dragovoljaca gdje smo bili mi da ide stvarati novu državu, nego mu je bolje odgovaralo ono tamo. No, međutim, vrijeme radi svoje. Vrijeme je napravilo svoje, SDP je ostao na sceni, on se izuzetno dobro snašao kao predsjednik SDP-a u onom trenutku, postao premijer, kasnije i predsjednik, dakle, to je neka evolucija koja traje, on i danas javno ne priznaje Za dom spremni, on će podržati više crvene nego crne, ne. Dakle, ništa se tu posebno u tome ne skriva. Mi ne možemo njega doživljavati kao domoljuba koji je išao stvarati Hrvatsku državu, niti ga možemo doživljavati kao nekog desničara i vjerojatno nikad to tako neće biti, ne. Ali, izuzetno dobro u tom, mi možda grešimo, jer mislimo da je desnica u ovoj državi većina i da svi misle ko što mislimo mi. Nije tako, ja bi se to na izborima vidjelo. Gdje je desnica u cijeloj toj priči? Dakle, kako nas je relativno malo u odnosu na oni 4 miliona i nešto bilo 90, tako nas je i sad relativno malo na ovi 3.800 ili koliko nas već ima. Jel da nije tako, mi bi danas tu pričali o sasvim drugim stvarima. Ne bi se borili za dah, nazovimo, u tom smislu. Dakle, moramo to gledati iz te prizme. On savršeno odrađuje rolu koja mu je na neki način zadana upravo ovim svojim načinom, ko što je Stipe Mesić odrađival u svom mandatu, ne znam, naravno da je to neusporedivo s mandatom Franje Tuđmana. Kad kažete rolu, znači onda on ipak je nečiji igrač.
Pa da, ono što sam ja na početku rekao, svi su oni nečiji igrači. Rekao sam, ne ide se više na Šalatu, na Zrinjevac, u Bosansku, ide se samo u Buzini. Znači, američki igrači. Svima je jasno šta je i kako je. Da vi u ovoj državi ne možete proći bez toga. Dobro, znači on je američki igrač. A mislim, kogod tu igra nešto, mora se pitat njih. Kako je onda Plenković kupio francuske avione? Pričao sam sad o tome, znači naklonost Macrona, tom trenutku. Pa nije sad to, sad kad on tako ko u vojsci morate ići samo u ovaj rov. U politici je širina. Pričao sam i o tome kako je Plenković Merkelici rekli neću. Evo, s obzirom na zbivanja u Ukrajini, za 2 tjedna su izbori u Americi, vrlo je tijesna utrka, evo, ne možemo procijeniti ko će pobijediti. Može li se dogoditi, da li je za Hrvatsku bolje ako pobjedi Kamala Harris, pa će se nastaviti kontinuitet američke politike, ili je bolje da pobjedi Trump, pa će doći, barem po onome što je izjavljivao, možda i neće, ne? Ali po onome što je izjavljivao, promijenit će se nešto. Što misliš? Mislim da smo mi toliko sitni da za nas, kod nas će uvijek biti onako kako bude kod veliki. Vi ste sad imali situaciju jučer i prekjučer, čini mi se sastali Orban, Vučić i Fico, kako se zove, iz Slovačke. Oni razmišljaju na jedan drugačiji način. Naša država je jednostavno potpisala sve što je potpisala i jednostavno tu nema fajtera koji razmišlja na drugi način. Kod nas je na podcastu bio Jeffrey Sachs nedavno, pa je u završnici rekao, imate šansu, udružite se s ljudima koji dobivaju izbore od svog naroda, aludirajući na Orbana, Slovačku i ovo i ono, i nemojte slušati ovu agendu koju sad slušate. Čovjek koji razumije, koji je jedan od 100 najmoćnijih igrača i analitičara, ne znam, po tom pitanju u svijetu. Dakle, svima je to jasno. Naravno da bi u ovom trenutku vjerojatno igra sa Trumpom bila idealnija za nas, jer bi vjerojatno u toj Ukrajini došlo do nekakvog primjera, nazovimo tako, zapečaćenog stanja koje se tamo dogodilo, najvjerojatnije nekakve podjele Kijeva u neke zone, kao što je nekad bio podijeljen Berlin i da to ludilo stane. Priča se iz nekakvih obavještenih izvora da Rusija praktično 96. misli to i zaustaviti. 96. Da. 2026. Ne. Tako da mislim da bi za Europu to bilo idealno. Gledajte, kad taj rat stane, sve zainteresirane strane su nešto dobile u tom ratu, osim Ukrajine i ukrajinskog naroda koji tamo izginuo. Znači, Rusi su dobili ono što su htjeli, ograničenu akciju i dio tog teritorija. NATO je profitirao strašno. NATO je zbog tog rata dobio Norvešku i Švedsku, aktivirao kao suradnike Švicarsku i Austriju i na vratima NATO-a kucaju Ukrajina, Gruzija i Moldavija. Dakle, ne možemo reći da NATO vodi rat bez cilja. Dakle, sve strane nešto imaju. Da ne kažem da industrija naoružanja, vi sad vidite po cijelom svijetu, od Koreje, ovog onog, je dobila prostor. A ona je najprofitabilnija, možda čak i od šverca droge, ne? U svijetu. Dakle, ona se pomakla itekako dramatično naprijed, jer su sve države, uključujući našu, došle do zaključka da se treba pojačati naoružanje, da se treba dio novaca koji je trošen za školstvo, zdravstvo, ovo ono, prebaciti u oružje. Dakle, svi zainteresirani koji su rat pokretali, će iz rata izići sa profitom. Osim oni koji su poginuli. Tako, šta će Ukrajina? Kako će, ako se takav plan, recimo, Trump pobjedi, pa sad se on dogovori s Putinom na račun Ukrajine. A mislim, šta Ukrajina sad ništa ne može, šta više može? Mislim, imali smo već par akcija koje je Zelenski nagovještao, šta se dogodilo? Ništa. Ovi dalje lagano iscrpljuju. Ono što smo tu razgovarali prije 2 godine, kad su me mnogi tu pljuvali da sam rusofil, da ovako, da onako. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo, jer to dugoročni plan. Rekao sam pred ne znam koliko godina, Ukrajina je namijenjena za rasprodaju davno, mislim, to se znalo u strategiji, nije to ništa novo, ne, da to bude tako. Dakle, mi smo sad na neki način
u tim zadnjim mjesecima taoci dva vođe koje više nemaju kredibilitet, Netanjahua i Zelenskog. I ono što sam ja rekao tu pred 2 godine, kad je bila priča da će Wagner ubiti Zelenskog, ma neće. Zelenski može stradati od zapada, jer postaje preozbiljan svjedok i u tom svom očaju spašavanja, kad on sad kaže dajte dalekometne, dajte atomsko naoružanje, on lagano prolupava u svemu tome. Dakle, nisu se ostvarile njegove ambicije, očito ga neko dobro navukao u cijelu tu priču. Sad se treba čupati van. Očito je u pitanju i život, vlastiti i ovo i ono. Da. Spomenuli ste ranije hrvatsku desnicu koja čini se kao da u zadnje vrijeme kopni po broju podupiratelja u Domagoj, možeš mi vode, molite, u tom našem biračkom tijelu. A evo i najnovija situacija tog raskola unutar Domovinskog pokreta je još nekako dodatno zakucala taj proces. Kako vidite, recimo, to što se dogodilo u Domovinskom pokretu i kako će se to, dakle, evo, stvorila se nova stranka Domino oko Marija Radića, kako će se to odraziti na nastavak političkog potencijala toga što se naziva hrvatskom desnicom? Pa daljnjim cjepkanjem. Dakle, ovaj scenario koji se desio u Domovinskom pokretu dramatično podsjeća na scenariju, ako se sjećate, kad je kalan HSP i na trenutak sukoba Parage i Đapića. Dakle, to je gotovo pa jednako. Dakle, moglo bi se reći da je programirano iz istih ciljeva. Ko što je onda bila ozbiljna opasnost vrhuške državne da HSP kao neka temeljna stranka koja je stvarala Hrvatsku državu, imala čak i svoje obrambene snage, u nekom trenu preuzme vlast od HDZ-a i sustava koji je tada vladao, koji je duboko bio premrežen bivšim sustavom. Išlo se na lom. Tako je to otprilike se dogodilo i sada. Znači, to će samo umanjiti vrijednost hrvatske desnice. Hrvatska desnica, ne znam, od vašeg primjera i suđenja pa nadalje doživljava danonoćnu sječu glava i postaje iz sata u sat sve slabije. Ne znam, ja sam nedavno bio svjedok ponovo tu u jednom novom procesu gospodinu Paragi. Bio je spor, čini mi se, s Marjačićem. I onda padnem u nasvijest kad shvatim da druga strana predloži svjedoka koji je definitivno po državnom arhivu i papirima koji tamo jesu, čak i je Dobroslav tamo i prinio, suradnik bivše službe, a on svjedoči da je Paraga suradnik bivše službe. Dakle, to je toliko... mislim da se to može dogoditi samo u Hrvatskoj. Znači, dok ovaj stvara HOS, ovaj pripada nekoj drugoj opciji, postoji jedno izvješće o njemu iz, čini mi se, 12. mjeseca ili 2. mjeseca, čak možda 90. godine. I sad je on taj koji određuje državotvornost sustava Parage, koji u to vrijeme, dok smo mi za njim hodali, u tom periodu kraja 80. godina bio vani jači zvaničnik od Tuđmana, jači igrač. Znači, njega su primali izuzetno moćni igrači od Amerike, rezolucije koje je Senat američki izglasao na njemu, do, ne znam, Havela, Njemačke. On je otišao u Bugarsku u tom trenu i u Albaniju i tamo praktično dogovorio antisrpsku ekipu. I oni su njemu rekli u tom trenu, doneseš li potpis svog predsjednika, mi ćemo dići svoje vojske na granicu Srbije i držati pod pritiskom da vi lakše s njima obračunate. Dakle, Tuđman to nije mogao zamisliti. Ja se sjećam tih dramatičnih trenutaka kad smo mi žicali priznanje koje nam je davalo zraka da dođemo, da preživimo jednostavno cijelu tu priču. Dakle, mi smo tada jedini link
koji je tad funkcionirao je preko Alojza Moka, tadašnjeg ministra u Austriji, zahvaljujući ovim starim kadrovima o kojima sam vam pričao, i Kurta Waldheima, i tih njegovih igrača koji su tada s njim sjedili u Ujedinjenim narodima. Trgalo se da se dođe do pozicije da Tuđmana primi Njemačka. I onda nakon puno vijećanja u Njemačkoj je dogovoreno da se može primiti Tuđmana, ali, zamislite sad apsurde, ne crveni tepih, nego zeleni tepih. Ne pratnja s autima, nego pratnja s motorima. Ne ručak, nego kava. Onda znate u koju kategoriju su ga stavili. To danas možete čitati u arhivima njemačkim, upravo to. Onda smo imali situaciju da u onoj najkriznijoj, dramatičnoj situaciji Vukovar pada, ne zna se hoće oni krenuti dalje, ono se moli i prosi da se na bilo koji način prizna Hrvatska država. Nes jedino to može održati iznad vode praktično. Jer smo do tad još uvijek teroristi po pola svijeta. Ne? Tuđman šalje jednog od svog najbližih prijatelja u Njemačku da pita Genšara i ekipu može li se priznati Hrvatska država. I kaže, isto je normalno. Buda Lončar još uvijek duboko vjeruje da će se Jugoslavija održati u svemu tome. Do trenutka kad u 9. mjesecu 1991. Genšar njega ne zove i kaže ne, gotovo je, nema više ni konfederacije, očito ćete se vi raspati. Dakle, tad mi prvi put shvaćamo da ćemo dobiti državu krvlju, kako tako, ali nam treba to priznanje, ne? Onda na scenu stupaju ovi zakulisni igrači, obavešteni. Evo, nedavno sam bio na jednom događanju kojeg je u jednom pograničnom mjestu u Gorskom Kotaru organizirao slovenska družba Mori, znači to su ljudi s kojima smo mi počinjali zajedničku obranu. General Tone Krković koji je osmislio kompletnu obranu Slovenije i praktično proveo slovenski rat i zatekao kos na neki način nespreman u cijeloj toj priči. Ja sam bio sa ekipom iz generalskog zbora. Gore sam našao Božo Dimnik. Čovjek koji je neizmjerno zaslužan za priznanje Hrvatske države i Slovenije. Ja sam nagovorio našeg govornika da spomene to. Božo ima 90 i nešto godina. To je bilo ovako. Navečer onda je on izazvan tim rekao nekoliko riječi o tome. Kako je to bilo. Čak je sad, čini mi se, napisao knjigu, mislim da je prevedena na hrvatskoj, ali hrvatski još nije promovirana. Božo Dimnik u znaku ribe, jer je on ribić. Dakle, mi smo priznati upravo na taj način. Iza kulisa, to je imalo naravno i svoju cijenu, financijsku, a šta prema Genšeru i Kohlu, šta prema ministru vanjskih poslova Islanda, kojeg su oni našli da praktično potegne prvi, i mi i Slovenci. U tim dokumentima koji su otvoreni u Državnom arhivu Njemačke, 1/3 je još uvijek šifrirana. Ona se tiče tih najtvrđih stvari, između ostalog čak i onoga što su Tuđman i Milošević razgovarali u Karađorđevu oko Bosne. Ja sam igrom slučaja, kad je ZDF snimao jedan serijal pred par godina, to je serijal protiv kojeg je protestirao taj isti Grlić Gordan i vjerojatno nikad neće biti prikazan kod nas, a prikazan je po cijeloj Europi. Zove se Balkan u plamenu. Snimali su od Triglava do Đevđelije. Iz Hrvatske smo u tome sudjelovali gajski sin od onog migranta koji je ubijen, ja i Golštajn, čini mi se kao povjesničar. I snimali smo tu gore iznad Tuđmanove vile. Ja sam im u jednom trenu rekao, hoćete da vam ispričam priču o priznanju Hrvatske države i koliko su Njemci to naplatili. Ja sam to ispričao pred kamerama. Toga nema u serijalu. Pa što ste ispričali? Ali sam isto tako bio prisutan kad je ARD došao u Hrvatsku,
kod jednog jugoslavensko-njemačkog agenta, starog, po sličnu priču, onda je on, to je radio, onda je on u jednom trenu dignuo slušalicu, nazvao još Boljkovca i rekao mu je, ajde ispričaj, molim te, iz prve ruke kako je priznata Hrvatska država. I ovaj ispričao tu priču, kompletnu. Isto tako ARD to nije objavio. Dakle, to su ti još klasificirani dokumenti. Pa ako ste to za taj dokumentarac ispričali, možete nam... Pa otprilike ovo što sam vama sad ispričao, dakle, to je imalo svoju cijenu da Koliko je bila cijena? Ne znam, na pamet mogu špekulirati o tome, niti me to zanimalo. Vam govorim o... A tko je naplatio? O putu, kako je to praktično napravljeno. Dakle, ništa se tu nije dogodilo slučajno. Sve to ima svoj neki put, sve to ima naravno i svoju cijenu. Dobro, s obzirom na tu Paraginu biografiju, s obzirom da je imao tako jednu snažnu potporu na važnim međunarodnim pozicijama, kako to da nije, da eto on nije uspio odigrati neku značajniju ulogu u tih 90-ih, dakle stvorili su HOS, HSP jedno vrijeme, ali onda na kraju ga, čini se HDZ ga je nekako... Dakle, to je početak razbijanja desnice u Hrvatskoj državi. Početak je naravno ubojstvo Ante Paračika. Jedno sam tu rekao da imam i svjedoke, 8 dana prije toga u Dugoj Resi, kako smo stvarali taj HOS, rekao Anti, imam informaciju da će tebe ili Dobroslava maknuti. I ostvarilo se. Dakle, u jednom trenu je zavladao tako jaki strah od Parage i od HOS-a. To je onaj tren kad se oni presele iz Šenovine u Starčevićev dom. I kad preuzimaju neke pozicije. Ja se sjećam, mi dolazimo po prva 2 tenka u Varaždin. Primožak, Branko i ja, sa 2 labutice od Hidroelektra. Tamo nalazimo pokojnog Basarca, kojeg smo mi prebacili iz Titograda tadašnjeg u Koprivnicu, mimo KOS-a, svojim kombinacijama, da nam preda garnizonu Koprivnici s cvijećem, da ne puca. On je tada zapovjednik u Varaždinu. To je sumrak, mi ga žicamo. Duga Resa gori, Duga Resa dobila tenkove prije nego Karlovac, zahvaljujući upravo toj našoj vezi i 2 BVP-a, drugi dan ne. Mi ga žicamo da to idemo natovariti i on to ide s nama, zajedno sa Matokovićem. I sad prvo ćemo stati u jednoj vojarni koja je isto tako osvojena, ali tu drži HOS. I kaže nama Basarac, vi ne idete blizu, ovi su opasni. Ja idem pregovarati s njima. On ne zna da sam ja sudjelovao u stvaranju HOS-a. Naravno, dečki su osvojili vojarnu, oni svoj tenk ne daju. Ih ima dovoljno na onom nasipu kad smo došli red od 100-tinjak tenkova. Ne? Dakle, taj strah je kasnije ukamaćen i u tom jednom trenu kreće hajka na Paragu iz sustava, iznutra. Ja konkretno dobivam nalog od Boljkovca, kojeg izdaje Manolić, da o Paragi napišem šta znam. Ja napišem što znam. To da je stvarao Hrvatsku državu, da smo zajedno sudjelovali u nabavci naoružanja iz Kočevske reke, da je stvarao HOS, da odano. Onda dobijem poruku da nisam dobro to napisao. Ja kažem, kako? Napisao samo istinu. Ali se onda pojavljuje jedno pismeno, s kojim se danas barata i oko kojeg se sve to i sudi, i Marjačića, i Šeksa, i još jednog novinara, ne? Pismeno dolazi kao od nekog bivšeg agenta KOS-a iz Bjelovara, koji ide preko centra SZUP-a Bjelovar, di je trenutno tada načelnik Mile Ćuk, di se Paragu razotkriva kao suradnika KOS-a koji podriva Janšu tamo, jer je Paraga živio tamo u Sloveniji par godina prije promjena, ne? Da ga je Ljubiša Beara vrbovao za vrijeme služenja vojnog roka u Kninu i u Splitu, da su mu podmetali homoseksualne kombinacije, da ovako, da onako. Dakle, Paragu se želi uništiti na svaki način. I to pismo dolazi kod Manolića na stol. I imate gore na vrhu Manolićevim rukopisom napisano da bi to trebalo kao istražiti. Naravno, kad se Paragu hapsi posle Vukovara, kad se Dedakovića hapsi i ne,
toga nema ni blizu, ili to sve skupa izmišljati. Znači, taj čovjek se ne potpisuje tko je, on je bivši Kosovac, on je sad progledao nešto. Da. U trenutku kad Hrvatska najjače krvari i kad Paragini dečki zadaju udarac tom istom Kosovu i JNA, ne? I od tada se barata s tim tako, na najvišim instancama. Gdje tuži Šeksa? Tuži ga u onoj knjizi koju Šeks piše, to su stenogrami iz predsjedničkog ureda, gdje u trenutku kad se najjače tuče i kad mi ginemo na frontu, oni gore raspravljaju o tome ko je homoseksualac. Da li je to ovaj, da li je ovaj, da li je ovaj, da li je ovaj. Shvaćate. Dakle, tada počinje dramatično rastakanje desnice. Desnice, temeljne desnice. Ne desnice pridodane HDZ-u, koja je služila kao neki bočni grudobran da se na njega, ne znam, meni Miljavac dosta puta o tome pričao kako je bio u vrhu, ne znam, završavaju sad izbori, 10 sati navečer, pokojni predsjednik pita kako je kod HSP-a. Pa i referiraju 4,3, ajde, neka to bude. Pa to bude 5,1, ne. Da, evo kad sam vas pitao o aktualnoj situaciji, taj raskol u Domovinskom pokretu, pa stvaranje stranke Domino, krenuli ste s primjerom HSP-a i raskola u HSP-u. Govori se da je za taj raskol u HSP-u odgovoran HDZ. Znači li to da onda, ako povučemo paralelu, da je za ovaj raskol u Domovinskom pokretu odgovoran HDZ? Da. Kako, na koji način? Ja sam vam rekao, kad bi mi znali šta časnik za vezu na dan stvaranja vlade nosi na Markov trg, onda bi nam bilo sve jasno. Zašto Radić nije ni u Saboru? To zašto nije imate uopće? A dobro, to ja ne smijem pričati o tome, to će reći neko drugi, vjerojatno. Je li neka ucjena ili ima neki drugi plan ili... Pa ima ovo što je Šeks rekao, to. To je naša Biblija trenutno po kojoj mi živimo. I ništa dalje od toga. Poslušnost. To, znači on je tu decidirano rekao, nije više moć u parlamentu. Pa to velim, znači treba slušati. Nije više moć u parlamentu, moć je u izvršnoj vlasti, u premijerima koji slušaju neke neformalne grupe koje on zove gremijima. Što oni narede, tako mora biti. Da, znači... S DP-om. Znate, priča o Rusima. To je sad fama zato što je to tako. Pa gledajte, ima i HDZ rusku aferu prije Plenkija, ne. Imali su neke druge stranke ruske trenutke. Rusi su tu prisutni, moćni su, najmoćniji možda u tom podrivanju i ulasku u obavještajno podzemlje. Hibridni rat, kažu. Da, i normalno da oni potenciraju. U onom trenu kad je HDZ bio na galgama razapet da je zločinački, sudilo mu se dužan, normalno da su ovi ponudili svoje usluge. Ali su ponudili ovi drugi. Znači tu bitka bosanske, kako ja kažem, i Buzina traje danonoćno. I u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj traje. U svim državama u Evropskoj uniji. Mi je ne vidimo, ali je osjetimo tako. Pa je li to onda presudno tko da više ili je pitanje... Pa presudno, evo, na primjer, tada kad se radilo upravo o tome da se nudilo da se sve poravna, da sve bude savršeno, da oni budu na izvoru informacija što se tiče energetskih lobija. I to uletila jedna druga stranka i ljudi iz jedne druge stranke koji su se danas izuzetno elegantno maknuli iz toga, naplatili to dramatično puno i funkcioniraju savršeno. Čak su ispašeni od nekih sudskih procesa od ovog, od onog. Znači, to su moćne sile koje mogu napraviti. Vi ste na Agrokor i tu priču? Na Agrokor i tu priču? Ma ne, sad ću drugu priču. Ma ne, mislim, bilo je bezobrazno da ja o tome sad pričam, pa da si još jače tovarimo i vi i ja, ne znam, službe na vrat. Pazite, radi se o velikim novcima, tu se gube i glave. I vi i ja imamo još maloljetno dijete. Dakle, treba ih izvesti na neki put. To su stvari s kojima se ne igra. Mogu se ovako spomenuti, ali naravno imena i takve stvari se tu nije pametno govoriti. Dobro.
Pa evo, na kraju još malo da se osvrnemo na, ne možemo preskočiti naše susjedstvo. Prije nekoliko mjeseci bila je velika afera da je u Srbiji raskrinkan hrvatski špijun, kojeg su onda oni raskrinkali, priveli i to je nekako nestalo. Ne? Što biste, je li to bio nekakav promidžbeni trik Aleksandra Vučića da skrene neku pozornost ili se zaista radilo o nekome koga su srpske tajne službe razotkrili kao hrvatskog špijuna? Pa gledajte, ja sam taj dan kad sam to čuo bio sretan, jer SOA nešto radi, mislim, uvek se špijune lovi, ja znam koliko smo mi tu, ne znam, deportirali, nazovimo to tako, koje smo polovili, mijenjali, ovako, onako, ne. Koliko je to bila patka za neke njihove trenutne kombinacije, koliko nije, obično to, država se s tim može pohvaliti, ali isto tu nikad imena ne idu van, dakle, moguće je da su nekog naši tamo, što je sasvim realno, zašto, mislim, toliko je srpskih špijuna u Hrvatskoj da ih ne bi bilo hrvatskih tamo, ne. To je ono što ja kažem, vratit ću se opet na tu Njemačku, za sve te naše muke koje mi imamo sa Srbima su najviše krivi Njemci. Upravo zbog tog priznanja koje je tada bilo sivo, za ostalu javnost, za Britance, za ovo, za ono, Njemci su, da bi na neki način to opravdali, tražili od nas nešto što nas kolje i dan danas. A to je posebna prava o nacionalnim manjinama. I onda su Njemci u tom trenu, nakon tog dogovora, poslali jednog svog profesora, koji je vodio tu jedan tim kod nas, kod Tuđmana, da napiše neke deklaracije o tome kako ćemo mi štititi prije svega Srbe. Taj je čovjek inače tvorac njemačkog zakona o zaštiti nacionalnih manjina i mi smo to radili po modelu Južnog Tirola, gdje Njemci štite talijansku nacionalnu manjinu. Kad smo mi to napravili onako po hrvatski kako to treba biti, onda je Evropska zajednica, a prije svega Njemačka, rekla ne, to ne valja. To je premalo. Vi morate donijeti ustavni zakon o zaštiti. Taj ustavni zakon je ono što nas prati ovih 20, odnosno 30 i nešto godina i di mi stalno se vrtimo oko mačke, oko vruće kaše, oko toga zašto se to dogodilo. Dogodilo se zbog Njemaca. A zašto je Njemcima bilo važno da se na takav način nacionalne manjine ugrade u hrvatsko zakonodavstvo? Iz razloga da na neki način prikriju svoj sivi biznis oko priznanja, prije svega. Naravno da je i Evropska zajednica stajala iza toga žestoko. Vi morate uzeti u obzir godinu dana unatrag, kad su svi znali da će do Rusvaja doći, ne? Kad je tu došao onaj Van den Broek i ona cijela ekipa i kad su oni ponudili nama, ne znam, 55 milijardi, na pamet govorim, sa cifru ogromna je bila dolara, da ostanemo konfederacija i da živimo u nekakvoj slozi. Na tom sastanku je bio Tuđman, koji je rekao, u Hrvatskoj nije takva klima. Slobo je rekao, dobro, bolje da se raziđemo na tom sastanku. Kiro Gligorov je to svjedočio kasnije oko toga, ne? Dakle, to je trenutak u kojem Buda Lončar, mi njega pljujemo, mi uvijek imamo tu neku prigodničarsku povijest, pa uvijek uzmemo ono prljavo šta je čovjek napravila, ne ono dobro. Niko ne govori o tome da je k tom ostanku nekakvom da budemo konfederacija i ovo i ono, ne, da ne dođe do krvoprolića, da je Buda, na primjer, u onoj kombinaciji s Antom Markovićem predložio tada 3 zakona, ne, zakon o 1.7, koji je svima nama pasao, zakon o demokratskim izborima, koji nije prošao 88. nego 89. godine, i zakon o privatizaciji, koji je bio puno drugačiji od ovoga koje smo mi proveli. Po tom njegovom zakonu je, na primjer, privatiziran Novi list u Rijeci. Sasvim drugačiji od firmi koje su privatizirane kasnije, ne. Dakle, imamo mi ljudi koji su sudjelovali u tom, naravno, sudjelovali je on u tome uvjeren kako će on to spasiti da se nama uvede embargo. Sve do trenutka kad u 9. mjesecu 91. Genscher kaže njemu osobno nema spasa više tome. I onda ga Tuđman zove ovdje. Tuđman, njegovog šefa kabineta, gospodina Grubišu,
prebacuje za šefa kabineta ministra vanjskih poslova na Zrinjevac u Hrvatsku. Dakle, sve to je jedna sprega. Mi to znamo gledati ovako malo segmentalno kako nama paše, ali kad sagledamo cijelu situaciju i kad budemo realni i sve dok neko ne napiše realnu povijest od tih povjesničara u ovoj državi, mi ćemo se jadni vrtiti u krug na ovaj način, shvaćate. Dok god budu te neke cenzure u kojima se ne smije reći nekakva istina, dotle ćemo mi raditi bedastoće. I mi radimo još jaču stvar. Imali ste pred nepunih godinu dana neki odbor se sastao tu kod Medveda koji su revidirali izvješće o Vukovaru, padu Vukovara. I kad to pogledate, zaključke, ima ih 10-12. Znači, ne ono što je tada komisija koju je Tuđman izabrao dok je friško bilo, to se pobija dosta toga. I onda kad gledate ko je najviše rehabilitiran u tome, Mladi Jastreb. Mladi Jastreb iz razloga kad je on dio sad tima za kojeg, sad kad je postao nekakav savjetnik u Ministarstvu poljoprivreda, maltretirali one svoje konje i ovo i ono, ne. Ali sad se to više ne zove ispitivanje, što je redovno. Redovno je u svakoj vojsci u svijetu, kad se dogodi tako nešto, da ti ko zapovjednik moraš reći šta se dogodilo i ono. Sad se to zove uhićenje. Ali se na isti način ne rehabilitira stari Jastreb. Uglavnom, mi štelamo povijesti dan danas onako kako nekim subjektima u ovoj državi paše. I zato imamo takav dramatični raskol. Mislim, ja sam to doživio i u Sloveniji, na primjer. Ne znam, pred 10 godina David Tasić, jedan od 4, Janša Bavčar i ekipa, organizira u onom hotelu Slon večer gdje govorimo pokojni Anto Kovačević, Marko Grubišić i ja. I nas troje završimo na Slovenija 3. To je naš HRT 4. A prije toga smo bili kod Janše u kabinetu i razgovaramo o tome kako su mene vrbovali da drukam Janšu, da ovo, da ono. U jednom trenu Kučan i njegova ekipa, što sam ja odbio. I ja to ispričam u toj emisiji. I ide emisija, utorkom se snima, ne znam, četvrtkom ide van, toga nema. I sad ja zovem Evu Irgl, poslanicu i Franca Breznika, Janšine, ja kažem, je li moguće da imate cenzuru? Nemoguće. I normalno, urednica Slovenija 3 kaže nemoguće. Ali sad ovi to prebace na parlament. I slovenski parlament počne stiskat. Jer SDSS ima tamo neko. I nakon, ne znam, mjesec dana ovi priznaju i puste 3 minute više. Dakle, cenzura postoji svagdje. Tako postoji kod nas. Samo, velim, problem je što ni naši povjesničari ne žele reći isto. Meni se jedno desilo na Filozofskom, Kovačević i ja smo bili na poziv studenata desnih, priča o Tuđmanu i tome. I tu je sjedio, ja mislim da je kod vas kasnije bio gost, mladi povjesničar, koji piše o Tuđmanu. Da mi ja sad rastegnem priču onako kako sam ja živio, hodao za njim i ovo. I on mene prekine. I on ima nalog da piše ovako, a ne ovako. To su naši problemi. Dok god mi te probleme ne prebrikamo, dok mi jednom javno ne počnemo govoriti, ne znam, o zagrebačkim logorima 90. godina, nećemo mi doći do istine. Shvaćate? Kojih nije trebalo. Za šta? Da. Možda će nam Borković sad neki demanti poslati nakon što ste ga Pa dobro, neka šalje, mislim, postoji, to je javni dokument, vidi se iz tog dokumenta da se, ne znam, 2 ili 3 točke tiču njega. Da. Šta se? Još, u Bosanskoj Krupi se dogodilo jedno ubojstvo, ubijen je policajac, jedan je ranjen, a počinitelj je, čini se, maloljetni dječak, 14-15 godina. Ne? I sad tu prvo, kako je uopće moguće da takav mladi momak uđe u policijsku postaju s nožem, jednoga ubije, drugoga rani. Ali sad se otvara pitanje je li on dakle, i terorista u smislu nekakvog islamskog fundamentalizma ili je nešto drugo posrijedi. Nastoji sukob između bošnjačkih i srpskih političara u tumačenju toga. Pa evo, srpski političari govore da na njegovom Facebook profilu i otac da mu je bio
pripadnik nekog vehabijskog pokreta, s druge strane ovi bošnjački političari su odmah iskoristili priliku da opet potenciraju pitanje nekih logora gdje se neke srpski paravojni sustavi obučavaju i dakle, očito onako jedna, znači cijela ta situacija otvara pitanje tog islamskog fundamentalizma, da ili ne, s obzirom na priljev tih migranata. Usput recite, je li migranata ima više ili manje? Ministar unutarnjih poslova je rekao da je 60% manje nego prošlih godina, a s druge strane je ta jedna tenzija između Republike Srpske i dominantnih ljudi u Federaciji BiH. Dobro, to je sukob koji traje. Razgovarali smo tu, ne znam, pred koliko vremena o onom dijelu kad su okrivljavali jedni druge da ovi imaju ruske poligone za obuku u Banja Luci, a da ovi imaju mudžahedinske poligone. I postoje, naravno, i jedni i drugi tamo. Napetost u Bosni i Hercegovini je tradicionalno velika. Dokle to može tako trajati, hoće li to eksplodirati, neće, to je danas izuzetno teško reći. Činjenica da te priče o ulasku u Evropsku uniju, mislim da su to priče za malu djecu u ovom trenu. Ja osobno mislim da će Evropska unija prije doći svome kraju nego će se dalje širiti. Gledajte, to širenje Evropske unije koje je sad krenulo tu dole na Balkan i ovo i ono, to toliko problema donosi temeljnoj Evropskoj uniji koja je krenula sa onih prvih 12 koliko ih je bilo, da oni sami vide da oni ne mogu to provoditi. Vi imate u Evropskoj uniji, ona je od 2008. počela lagano ići nizbrdo. Od Brexita, od, ne znam, korona krize, od krize energije, od ovog rata sada, od migranata, od tih žica koje su rastegnute za vreme Hitlera, ih nije bilo toliko po Europi, žilet žica, od krize hrane koja se vjerojatno priprema. Evropska unija je u zadnjih godina donijela toliko nekih deklaracija o srpskim općinama na Kosovu, Minsk 2014. Norveška, šta se od toga dogodilo na terenu? Ništa. To je otprilike koji kad je počeo rat, pa se oni sastali tamo, ne znam, slava Ukrajini, oni će sankcijama. Šta su sankcijama riješili? Ništa nisu riješili. Dakle, to svaki dan se vidi da je to sve veći tigar od papira i da je to u biti satkano jedino zbog tog špekulantskog odnosa, da neki lobiji čim više na tome zarade. Ja mislim da to perspektive nema u tom smislu da bi, mi ćemo vjerojatno prije Bosnu vidjeti u ratu nego što ćemo je vidjeti u Evropskoj uniji. Shvaćate? Jer jednostavno to nije zrelo za tako nešto. Brisel se ne može nositi s ovim šta sad trenutno ima. Taj sastanak jučer, prekjučer, ove trojice tamo javno daje neku poruku, ne znam, Briselu šta se može dogoditi. I ja ne znam zašto naši ljudi ne razmišljaju o tome u obrambenom smislu. Kad je Orban otišao nedavno kod Putina, onda ovaj što je ranjen iz Švedske, Fico, kaže izjavu i ja bi bio tamo da sam zdravstveno ok. Šta to znači? To znači da ako bi Putin krenuo kroz dio Ukrajine, da on cvijećem sutra, ako dođe do promjene granica, može doći u Viroviticu. Ko što je Brežnjev došao, ne znam, 71. godine. Dakle, nema zabrane, ako su oni za njih. I mi razmišljamo o tome da bi trebalo, ne znam, od Virovitice do Varaždina. Na kraju krajeva vi imate neke poruke nekakvih tamo stratega ruski da Hrvatske nema na ruskim kartama, da Hrvatsku treba podijeliti između Mađarske i Srbije. Dakle, sve su to neki znakovi koji su javni postali, koji nisu više nekakvi tajni, gdje bi mi morali o tome razgovarati. Ali ono čega se ja bojim u ovom trenu, razgovaraš čak i sa mladim ljudima, da mi ako i napravimo strategiju, da nekako provesti na terenu. Jer kod nas se, nažalost, desilo da je masi ljudi kojima je Hrvatska bila domovina, ona postala imovina. I tu smo mi izgubili dramatičnu strategiju obrane Hrvatske države. Jer znate, ono što ja učim svoju djecu, od kad kužiš stvari, pa do smrti, treba se boriti protiv države. Država nikad nije na korist naroda, čak ni Švicarska, koja je savršena. I ona ima kombinaciju referenduma gdje nju narod korigira. Da se ne bi trebalo boriti protiv ovakve. Protiv režima bio on levi ili desni, uopće nije bitno, ili zeleni ili plavi, ne. Domovinu se brani
Domovinu se čuva, domovini se pjeva i domovini se tepa. Nažalost, broj domoljuba koje vi i ja pamtimo je danas dramatično manji. Ja znam ljude koji su u to vrijeme bili domoljubi i njima je Hrvatska bila domovina, ali nažalost danas im je samo imovina. I to svi slojeva. Od onih koji su lagano u mirovini, nikakvoj, do onih koji barataju ovakvim ciframa i ovakvim nulama. Draže se je prikopčat na taj proračun i crpit ga dnevno, na razne kombinacije, nego je više braniti. I tu smo najviše zakasnili. I tu bi izuzetno dobro došlo ovo o čemu smo na početku pričali, kamp na kamp, kamp na kamp. Objasniti mladim ljudima šta je domovina. Za kraj, trebaju li se ljudi zabrinuti iz svega ovoga što su čuli sada od vas za sudbinu Hrvatske, ili je to naprosto jedna uobičajena podloga koja se nalazi ispod svake državne priče? Da, to je klasična podloga svake državne priče. O njezinoj moći i o moći njezinih političkih elita ovisi koliko se može razigravati. Koliko oni mogu reći da ili ne onome ko sa strane dođe i nešto naredi. To su, na primjer, te razlike koje vi možete pratiti između Mađarske i Hrvatske, na primjer. Najbliže su, ne? Dakle, ali iza svake politike u svijetu stoje upravo takvi sustavi. Nekad ih je više, nekad je više tih časnika za vezu, kao što je bilo 90. nekad su 1, 2, 3, ali u današnje vrijeme bit pusti otok. Da. Čak ni Albanija u ona vremena je to pokušavala, pa nije uspjela i ona imala neke kineske časnike za vezu. Gospodin Kikić, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Evo, dragi prijatelji, toliko za sada. Evo, sasvim slučajno neplanirano spomenuli smo taj kamp koji smo organizirali prije nešto više od godinu dana. Pa evo sad, ne znam, ako vam to zvuči poticajno na bilo koji način, javite se u komentarima ili na naš mail, pa ćemo vidjeti šta s time učiniti. Toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati. Amen. Ovo je 4. knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata, i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u 2 jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.